नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव पर खौफनाक हमला किया है और अब तक का ये सबसे खतरनाक हमला है कि जिसमें 700 से ज्यादा मिसाइल्स, ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल कीव में गिरे हैं और बड़े लेवल पर तबाही मची है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी तरफ नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम खबर है, भारत को बड़ा धचका लगा है यूरोप की जानिब से। इसकी भी डिटेल्स और इसके साथ ही भारतीय गरूर जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के दावेदार थे, अब नाज़रीन वो तमाम का तमाम गरूर भी खाक में मिल गया है। इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मामलात आप देखिए इंटरनेशनली इस कदर ख़राब हो रहे हैं कि एक तरफ तो जो जंग है, जैसे मिडल ईस्ट में जंग जो है उसके अंदर तातुल आया पाकिस्तान की बेहतरीन कोशिशों और बेहतरीन सफारतकारी की वजह से, तो जंग बंदी एक बड़ी ख़तरनाक मोड़ पे आ गई जब ईरान ने कह दी कि हम हमले करके कोई जंग बंदी नहीं, अब हम तबाही मचाने जा रहे हैं। उसके साथ ही पाकिस्तान ने किरदार अदा किया, तो अभी वहाँ पे मामला थोड़े से पुरसकून हुए हैं। तो साथ ही यूक्रेन के ऊपर रूस की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला कर दिया गया है। नाज़रीन, अब अमरीका चूँकि इस वक्त फंसा हुआ है इधर वाले मामलात में, वो यहाँ से निकलने की प्लानिंग कर रहा है और आज डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी कि हमारी मुस्बत बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि हम एक हफ्ते में किसी न किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। मुज़ाकरात जो है उसके मुसवदे के ऊपर, जो सालसी का मुसवदा है उसके ऊपर हम दस्तखत कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट्स दी जा रही। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, रूस ने यूक्रेन के ऊपर अब तक का सबसे बड़ा और खौफनाक हमला किया है। नाज़रीन, जो सबसे काबिल गौर बात है वो ये है कि अब जो यूक्रेन के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो भी तकरीबन या तो मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं या फिर रूस की टेक्नोलॉजी ने उनको चकमा देना सीख लिया है या फिर अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। सूरत हाल जो भी है, बहरहाल नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। कीव के ऊपर हमला किया गया है नाज़रीन, जिसमें बताया जा रहा है 800 के करीब ड्रोन्स, उसमें जो है वो इनके मिसाइल्स हैं। इसकंदर मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल है, बड़ा खौफनाक तबाही मचाने वाला। इसी तरह से इसमें जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए और ये ऐसे वक्त में किया गया कि जब मुसलसल जो है वो पूरी रात हमले होते रहे। और बताया जा रहा है कि इस वक्त कीव जो है वो आग और धुएं के मनाजर पेश कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में अगर किसी ज़मीन के ऊपर जाके, किसी खित्ते के ऊपर जाके मिसाइल और ड्रोन टकराएं तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना नुकसान हुआ है। बज़ाहिर जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि आज़ाद ज़राए से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि तकरीबन इसमें 150 से ज़्यादा लोग हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं और ज़ख्मियों की हालत काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है, हलाकों की तादाद बढ़ सकती है। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन की जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने तकरीबन 668 मुकामात को रूस के अंदर निशाना बनाया। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि दोनों तरफ शदीद जंग जो है वो जारी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि जो इस वक्त सिचुएशन है इसमें लगता ये है कि रूस अब किसी न किसी तरफ मामलात को लेके जाने वाला है, क्योंकि सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं लग रही। यूक्रेन की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं वो पहले से ज़्यादा शदीद है, खौफनाक हैं और रूस की टेरिटरीज को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन मॉस्को तक को हिट किया जा रहा है ड्रोन्स के ज़रिए। चेजा के रास्ते में कई एयर डिफेंस सिस्टम है लेकिन उनको चीरते हुए जाके वहाँ पे मॉस्को में टारगेट्स को हिट कर देना ये बहुत गैर मामूली है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि यूरोपीय यूनियन की जो सरबराह हैं इस वक्त खारजा उमूर की, वो पाकिस्तान में कारा करास जो हैं वो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं, उन्होंने उनको ब्रीफ किया कश्मीर के मामले के ऊपर कि जो कश्मीर का और पाकिस्तान के डिस्प्यूट है इसमें क्या क्या चीज़ें और किस तरह से हैं। उसके बाद जब मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है तो उस मुश्तरका एलामिया के अंदर कारा करास जो है उन्होंने मजम्मत की कि भारत जो है वो आलमी कवानीन के मुताबिक मसला कश्मीर को हल करे, आलमी कवानीन का एहतराम करे। जब ये स्टेटमेंट सामने आई है
تو بھارتیوں کو لگ گئی آگ۔ بھارتی میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ لداخ ہے، چاہے لیہ ہے، چاہے مقبوضہ کشمیر ہے، یہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے، یہ ہمارے حصے ہیں۔ اور لیکن آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں میں یہ کتنا حل پذیر مسئلہ ہے، تو اس پر جو ہے وہ یورپی یونین نے کہا ہے کہ عالمی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے اس مسئلے کا عالمی جو قراردادیں ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں، ان کے مطابق اس کا مسئلے کا حل نکالا جائے۔ بھارت کو کافی زیادہ اس کی تکلیف ہو رہی ہے جی کہ ہمارا تو یہ علاقہ ہے اور یورپی یونین نے یہ کیسی بات کر رہی ہے۔ اور تو اور انہوں نے کہا جی کہ جب سارے معاملات امریکہ ڈیل کر رہا ہے تو کون سی جو یورپی یونین کی خارجہ امور کی ماہر ہیں، تو یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ تو کوئی پوسٹ نہیں، مطلب اپنے جو ساڑ اندر کا وہ انڈین میڈیا نکال رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، جو سب سے اہم خبر ہے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ بھارت عرصہ دراز تک پانچویں بڑی معیشت کا دعوے دار رہا کہ ہم دنیا کی پانچویں بڑی معیشت ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن ناظرین اب کیا ہوا ہے کہ دو ممالک نے بھارت کے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ ناظرین پہلے تو پہلے انڈونیشیا جو ہے وہ دنیا کی پانچویں بڑی معیشت کے طور پہ سامنے آ گئی ہے، جبکہ تائیوان نے بھارت کو دھکیلتے ہوئے 7ویں نمبر پر جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھارت جو معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو کافی بڑا فن خان سمجھ رہا تھا، اب بھارت جو ہے وہ موجودہ حالات کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے بالکل سائیڈ لائن لگ چکا ہے، معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور عالمی رینکنگ میں اس وقت بھارت جو ہے وہ بہت پیچھے آ چکا ہے۔ تو یہ وہ ناظرین سچویشن ہے جس سے بھارت کی پتلی حالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لیے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے چیزیں، اتنی بڑی آبادی ہے، اس کو مینج کرنا بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ لیکن مودی سرکار اسلحے کے انبار اکٹھے کر رہی ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان نے ان کو ایسا ٹریلر دکھایا، اور ابھی جو پاکستانی جو راکٹ فورس ہے اس کے جو سربراہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا، انہوں نے جو بیان دیا سنگاپور کے اندر، جو پریس کانفرنس کی، اس کے اندر انہوں نے مزید ان کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ اور ناظرین ابھی کچھ اور نئے ویپنز پاکستان کو ملنے جا رہے ہیں۔ پچھلے جو 15 جیٹ-این-سی جو پاکستان کے رہتے تھے وہ بھی اب پاکستان کو دیے جا رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان کے پاس مزید طیارے آ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ J-35 کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو مل رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ PL-16 400 کلومیٹر دور بیونڈ ویژول رینج جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ہٹ کرنے کے لیے اب J-10C کے ساتھ انٹیگریٹ کیے گئے ہیں۔ یہ بہت غیر معمولی ہے ناظرین کہ بھارت جو پاکستان کے خلاف 114 رافیل طیارے جو ہیں وہ اکٹھے کرنے اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر حملے کی دھمکیاں دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جو پاکستان کو کہہ رہا ہے جی، آپ کو یاد ہے کہ بپن راوت نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کا DNA بدل دیں گے، تو پھر بپن راوت کا جب ہیلی کاپٹر تباہ ہوا تو اس کو اپنا DNA کرنا پڑا کہ یہی بپن راوت ہے۔ اسی طرح سے اب ان کا جو آرمی چیف ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم حملہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم لاہور کے قلعے کے اوپر جو ہے وہ بھارتی ترنگا لہرائیں گے۔ تو جناب ہوش کے ناخن لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو جو پاکستانی سبز ہلالی پرچم ہے وہ نئی دلی کا جو قلعہ ہے لال قلعے کے اوپر لہراتا ہوا دکھائی دے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔